পয়লা জুন শেষ দফার ভোট মিটতেই সর্বভারতীয় স্তরে বেশ কয়েকটা মিডিয়ার পক্ষ থেকে বুথ ফেরত সমীক্ষা বা এক্সিট পোলের রেজাল্ট বের করা হয়। দেখা যায় বেশিরভাগ এক্সিট পোলেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বিপুল জনমত নিয়ে ফের একবার দিল্লিতে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। রাজ্যেও ইন্ডিয়া টুডে অ্যাক্সেস মাই ইন্ডিয়া সহ বেশিরভাগ জনমত সমীক্ষায় জানানো হয়েছে বিজেপি পেতে চলেছে বেশিরভাগ আসন। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। তিনি তার এক্স হ্যান্ডেলে একটা পোস্ট করে জানিয়েছেন, পরের বার যখন নির্বাচন এবং রাজনীতির কথা আসবে তখন অকার্যকর ভুয়ো সাংবাদিক, গোড়া রাজনীতিবিদ এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞদের অসার কথাবার্তা এবং বিশ্লেষণে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। প্রায় সব এক্সিট পোল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য রেকর্ড তৃতীয় মেয়াদ এবং বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএর জন্য ভূমিধস বিজয়ের পূর্বাভাস দিয়েছে। ইন্ডিয়া টুডে অ্যাক্সেস মাই ইন্ডিয়ার এক্সিট পোল অনুযায়ী 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ 361 থেকে 401টি আসন পেতে পারে। ইন্ডিয়া টুডে অ্যাক্সেস মাই ইন্ডিয়ার এক্সিট পোল ভবিষ্যৎবাণী করেছে যে বিরোধী নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোট 131 থেকে 166টি আসনে নামতে পারে। এখন যদি এই এক্সিট পোলের পরিসংখ্যানগুলো 4 জুন ঘোষণা করা ফলাফলের সত্য প্রমাণ হয়, তবে বিজেপির নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট টানা তৃতীয়বারের মতো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে ক্ষমতায় ফিরে আসবে। অন্যান্য এক্সিট পোল ইন্ডিয়া নিউজ, দি ডায়নামিক্স, রিপাবলিক টিভি, পিমার্ক, রিপাবলিক ভারত, ম্যাট্রিক্স এবং জন কি বাত এছাড়াও বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএর বিজয়ের ভবিষ্যৎবাণী করেছে এবং এটি 365টি আসন জিতবে বলে অনুমান করেছে। ইন্ডিয়া টুডে অ্যাক্সেস মাই ইন্ডিয়ার এক্সিট পোল অনুসারে বিজেপি কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার মতো দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব দিচ্ছে। একই সঙ্গে ওড়িশা এবং বাংলাতেও ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই দুই রাজ্যে বিজেপি যথাক্রমে নবীন পটনায়ক বিজেডি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত আপনাদের বলি, প্রশান্ত কিশোর আজ তাককে দেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে বিজেপি এবার তার 2019-এর পারফরমেন্সের পুনরাবৃত্তি করবে। তবে তিনি জোর দিয়েছিলেন যে বিজেপির পক্ষে বন্ধু দলগুলির সহায়তা নিয়েও 400 ছাড়িয়ে যাওয়া কঠিন হবে। প্রশান্ত কিশোর বলেছিলেন যে বিজেপি 370-এর বেশি আসন পাবে না, তবে এটি 270-এর নিচেও যাবে না। কি বলেছিলেন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর, শোনাই আপনাদের। तो मेरा मानना है कि बीजेपी को जब उन्होंने जनवरी में पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 370 और एनडीए के 400, तब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के 370 तो आ ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल नारेबाजी है, अपने कार्यकर्ताओं को के लिए है, लेकिन 370 बीजेपी के अपने से नहीं आ सकते हैं। एनडीए की सीट कितनी आएगी ये आकलन करना बेमानी है, क्योंकि जो पिछले 5-10 सालों में हम लोगों ने देखा है, जीतने के बाद कौन कहां जाएगा इसका कोई आकलन है नहीं। तो एनडीए के नंबर को बहुत विश्लेषण का कोई आधार और कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है। ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको लग रहा है कि 300 के पार आने वाली है सीट? 303 के इर्द गिर्द रहेगा, मोस्ट लाइकली उससे पॉजिटिव ही रहेगा, उससे बेहतर होगा, उससे खराब होने की संभावना बहुत कम है। आपको क्यों लग रहा है कि 303 से बेहतर ही होगा? क्योंकि जो देखिए, इसका बहुत सिंपल और बोरिंग सा आंसर, बोरिंग इसलिए कि मैं मतलब एनीथिंग विच इज कंसिस्टेंट अपीयर्स टू बी बोरिंग। अब इस बात को मैं पिछले 6 महीने से दोहरा रहा हूं कि ये बड़ा सिंपल गणित है कि बीजेपी के 303 आएंगे कि नहीं। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो सीट और हवा और चैटर सबको किनारे रख दीजिए। पहले ये देखिए कि उनके 303 आए कहां से। 303 में करीब करीब 250 सीट उनके आए हैं नॉर्थ और वेस्ट से। आपको बस ये देखना है कि क्या नॉर्थ या वेस्ट में बीजेपी को मटेरियल डैमेज हो रहा है। मटेरियल डैमेज का मतलब कम से कम 50 से ज्यादा सीटें क्या वो हार रहे हैं। और दूसरा जो देश का हिस्सा है ईस्ट और साउथ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 225 सीटों में भाजपा के पास अभी इस लोकसभा में करीब 50 सीटें हैं। तो इन 250 सीटों में क्या हो रहा है,
इन 225 सीटों में बीजेपी की वोट शेयर और सीट दोनों ही बढ़ रहा है। बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल में। अब किस स्टेट में कितना आएगा इस पर बहस में ना पड़े। क्यूमुलेटिवली ईस्ट और साउथ में बीजेपी की सीटें 15 से 20 से बढ़ रही हैं और वोट शेयर अक्रॉस द रीजन बढ़ेगा। और नॉर्थ और वेस्ट में कोई मटेरियल डैमेज है नहीं। तो एक बार को आप जो विपक्षी नैरेटिव है, उसके एनालिस्ट हैं या जो कह रहे हैं कि बीजेपी को 272 नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए योगेंद्र जी को ले लीजिए, वो कह रहे हैं 268 आएगा, 268 आएगा, 268 अराउंड आएगा। तो अगर उनके नैरेटिव को भी एक बार मान लिया जाए तो भी वो ये तो कह ही रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बन रही है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए तो 272 ही चाहिए, 300 या 400 तो चाहिए नहीं। लेकिन अगर उन आंकड़ों को भी आप देखेंगे तो सारा दारोमदार लोग इस पर बैठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत डैमेज हो रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि यूपी में भी सीटों का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इन दो बड़े राज्यों को आप देख लें, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक ऑपोजिशन के नंबर आए हैं महाराष्ट्र से, लोग कह रहे हैं कि हम 20 से 25 सीट जीतेंगे। तो अगर 20 से 25 सीट ऑपोजिशन जीत भी जाता है, मान लीजिए कि जीत गया, तो भी आउटगोइंग लोकसभा में तो बीजेपी के महाराष्ट्र में सिर्फ 23 सीटें हैं। 23 से कम तो तब भी नहीं हुआ, तो बीजेपी का नंबर घटेगा कैसे। कुछ लोग कह रहे हैं यूपी में इस बार नंबर घट रहा है। तो लोग भूल गए हैं, थोड़ी मेमोरी कम है लोगों की, कि भाई पिछली बार बिहार और यूपी मिलाकर बीजेपी को करीब करीब 25 सीटों का नुकसान हुआ था 2014 के मुकाबले, जो बंगाल जैसे राज्यों से पूरा हुआ था। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলছেন এক্সিট পোলের রেজাল্ট নিয়ে তিনি মানেন না। এ নিয়ে বর্ধমান দুর্গাপুরে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ বলছেন যেমন আশা ছিল সেদিকে এই পরিস্থিতি যাচ্ছে। শোনাই এবার কি বলছেন দিলীপ ঘোষ। যেরকম আশা ছিল সারা দেশ জুড়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ছিল সেদিকে রেজাল্ট যাচ্ছে। এনডিএ 400-র কাছাকাছি, বিজেপি 370, আর পশ্চিমবাংলায় যেটা 25 থেকে 30। অনেক চ্যানেল অন্যরকম দেখিয়েছেন যারা সার্ভে করেছেন, কিন্তু 31 পর্যন্ত দেখিয়েছেন কেউ কেউ। তো আমরা ভাবছি ওই দিকেই আছি আমরা। মমতা ব্যানার্জির সমস্যা হচ্ছে কোর্ট তার বিরুদ্ধে যদি রায় দেয় সেটা উনি মানবেন না, তার পক্ষে সবসময় রায় দিতে হবে। এক্সিট পোল যদি তার বিরুদ্ধে যায় সেটা উনি মানবেন না, ওনার পক্ষেই রায় দিতে হবে। কিন্তু 4 তারিখ যেটা বেরোবে সেটা তো মানতেই হবে। 1 জুন শেষ দফার ভোট মিটতেই সর্বভারতীয় স্তরে বেশ কয়েকটা মিডিয়ার পক্ষ থেকে বুথ ফেরত সমীক্ষা বা এক্সিট পোলের রেজাল্ট বের করা হয়। দেখা যায় বেশিরভাগ এক্সিট পোলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে বিপুল জনমত নিয়ে ফের একবার দিল্লিতে ক্ষমতায় বসতে চলেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। আর সেই বিষয় নিয়ে টুইট করেছেন প্রশান্ত কিশোর। তিনি কি লিখছেন, পরের বার যখন নির্বাচন এবং রাজনীতির কথা আসবে তখন অকার্যকর ভুয়ো সাংবাদিক, গোড়া রাজনীতিবিদ এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞদের অসার কথাবার্তা এবং বিশ্লেষণে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। বিস্তারিত জানতে দেখতে থাকুন আজ তক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল।